सो गाइस बर्तमान आम आम शूटिंग लोकेशन के पहुँची गल न देखी पार्थिबे आम गछ मैंने अच्छे एबे आर किछि समय पर आम जमुना बाहर कॉमेडियन दुईटा पहुँचबे आर किछि समय पर आम शूटिंग स्टार्ट करमु। फाइनाली गाइस आम जमुना बाल कॉमेडियन दुईटा पहुँची गल ना एबे किछि समय पर आम शूटिंग स्टार्ट करमु। No, no. Ita kehela. Kusili kola na re pokwa. Oh shit. Everyone khusre do chana dekucho. Ita जल्दी पिन गान लोग देख ले क्या बोल बे बोलू ना बेड़ा नमस्कार 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 आमर कैमरा आड़े ठीक करो जा आमर दर्शक माने देखबे ए बगो तुमर कैमरा के भी नमस्कार और दर्शक मान के भी नमस्कार कुटुलु कुटा जबरे हो दा तमर जमुना बाहर रो नाट बहुत बढ़िया लागसी और तमर जमुना बाहर रो कॉमेडी देखी दिले मोर रात गुला नींद नहीं पड़े जा मां कसम से धन्यवाद भाई धन्यवाद हिच बुड़ा आलू भजा संगे तेल भात डिस्टर्ब करसी आड़े जे सुनानु दा तमर नाम मंडी कोई जो हमर दर्शक मंडी जानी पारबे जाई थिली लाकुर भटा खेई देली मुई छटा पटा हगे हेली मुई पेटे पुटा पैसाक मोर फटा टूटा मरना हो जे परम चटा उड़ी बाबा बाप रे बाप रे तमर ना की काना हो चिचिया पंचायत सरार ना कोछ जी दिस इज माय शॉर्ट नेम एनी प्रॉब्लम ए बगो बोलू ना फकड़ो तो ना को बेला के भोकुआ की ने हगे हेली की ने खेली से गा जाई थिली मोर पेट चिरी हेला तोर बुआ हेला तोर ना करे भोकुआ हे दर्शक मन खराब नहीं भाबे के ओ बेड़ा तो चलो खाली तुमके एतकी कहबार के लागबा हमर कैमरा पाखे तो खाली एतकी कहबो हमर किंग कलाहांडी यूट्यूब चैनल रे नुआ नुआ कॉमेडी माने देखबा के मिलबा के रो हमर कैमरा टी सेटिंग करछु एक्शन बुआ इटा के कुलु रे बेड़ा देख तो केंता कर घेसरे तेल जे लेटी कोलाचे हे बोकबा पिला मोला की बची जे बुआ ता तू सोनी के खनकुरा करू चुके बोकबा इटा काना कोला केड़े कोताई गोला प्रभु हाय का बेला ए तो एक्शन देखा बोल कर कहला हेती गुन में एक्शन देके देली बने करी एक्शन देखा ले सुना बने है बग्गा तोर एक्शन देखी करी ये में उठवा के केंता जे देख तेरे बेड़ा और गुटे एक्शन देखा भी की लेटेस्ट मॉडल एक्शन एक बार रो तो ना तोर एक्शन दरकान दफा ये भाई ना केड़े कोता हला बुआ ए तो ना ए मोर हाथी खुद को सिया इटा केड़े कोता करी दला बुआ गो मैं मैं केने देसी पुता उठ तो ना इटा मगे के करी दला दोनो हाथी रे
এটা কে করবা কে চুপুচু আমি মতো নিকলাম আরু তোর বুয়া নিকলামু এ বকইটা আমাকে শুটিং করবা কে আনিছে এটা কে করুছো র র র তো নাই কর ওহো এটা শুটিং করবাকে আনিছেন কে মানে জানিছি আরু চুপি দছিলি না হয় রে ভোকড়ো হেতি লাগি তো আনা হিছে হেতি বি নি জানি পারবার কে তুই বড় বেড়া পান বেড়া 3 মান 2 ওড়া ভোকড়ো জোড়া যে তুই শুটিং করগা হন্তালে ভাই হেন্তালে ঠিক আছে রে বকবা সে জনতা জনতা কই থিলা তুই হেন্তা কইবু হেন্তালে হ্যাঁ ঠিক আছে হেন্তালে ঠিক আছে হ্যাঁ দাদা মুই শুটিং করছে ঠিক আছে রে তুমি কেনতা দিছুছ রে এ বুয়া তুই তো মাখু মুয়া পরা দিছুগা দাদা কুতু কুতু যা হন্তালে মনি কয় তুই তো মকে মাকুয়া পরা দিছুছ বলি করি কউছ আরু নাই রে মোর সুনা ভাই মোর সুনা দাদা ক মকে ইজ্জত করছি আরু তুই বনা দিছুগা তোকে তা ঠকুছে মোর কুতলু কুতা মোর চুন কুচুনা মোর দাদা রে এক নম্বর দিছু হ্যাঁ হ্যাঁ হন্তালে র হন্তালে মুই কউছে যে আমার যমুনা বাল্লা ঢাকা সব লোক দেখি আসবো তোর বুয়া খাবা না খাওয়া কে বড় ভোকড়ো আর জানতা চাহবা বড় ছিরসা দতা আমার কমেডি শুটিং হবা রে ভোকুয়া ওহো র র র র র মু কউছে তেনে আমি যমুনা বাল্টি নাচ করমু সব লোক দেখি আসবো হ্যাঁ বসনি পটি গুটে গুটে ধরি করে আসবা বলি নি কই তু কে রে বেড়া আর বসনি পটি গুটে গুটে ধরি করে আসবো হ্যাঁ তোর মুড়িকে ধরি করে আসবে তো দ্বারা আর নি কাম দেনা রে বেড়া তুই আনু আ ক্যামেরা চড়াবো আ মুই যাউছি আ মুই কইনি আ It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. ই দাদা কেনতা দিচ্ছেন দাদা তুই সলমান খান পরা দিছু চুরি ও দেখ এবে মুই কইছি হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো দর্শক বন্ধু সমস্তଙ୍କୁ নমস্কার আর আমার ই নয়া নয়া কমেডি আমার ই কিং কোলাক হান্ডি यूट्यूब चैनल रे घरली कर आसबा ना আর তুমি মন টিকে অপেক্ষা রে থিও টাকি কর টিকে থিও দেখ এন্তা কর কোয়েশন রে বেড়া তুই भी कोई देख मत अभी इस चैनल ने घोरलो करवा ना रे भाई ঠিক আছে এন্তা